Dieu, protège-nous contre cette maladie. Coronavirus, c'est une sale maladie. Marie a... FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a inventé. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce jour-là. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Wayo. Alhamdulillah rabbil alamin atantuna ubenga kirenyi tulmatifanye wotanere wakati biri mura mefira ida do basket international na sevatiri amerika fufara ratete belbele kui mwambaro wa butonu mare o salam aleka tofa wo mamba na alambe wo asumunyi tande gbema wo ngafa ndefala la gina fira ba la gina fi omuna ba ma lufuru botada ara ka ba mkunde gbansandema ina besu na kui laidi na kere na unun tumate tagi na re wona mefe dunia tungu na ni bi da se do Canada ra se do Europe ra Afrique fufae ase do Asie bela ma umbari bri no alsa la Guinée kelfa yede ase do foto muira tantuina wombiri mbe laidi na wontagi mo fama na laidi na sade wo sabuya fenare na tombili kui wongana dentege nyamabe ay furagira ba wakati famu bana ndegra muyuba wonga meni wakati ma kipa ida ba ka kwesu ma kuyeba ma bebe na pindira womato tombili singe pindira musira wonakolo mabori barama professeur Alpha Condé yubami mola julitala Alpha Salabo nima Salabo da kunte atewala bolokolo moti onaga ana rabe gbe dema domfe alfredi na ma vacances Laurent Fring anana ba ve Turki won fama na nde faldinara wonna kelmeni oma première dame aga tambera filenye gamuna na ga fura na nyalangi kasema yana na ga première dame de la République Raja Jene Kaba aga ife bara dunyara professeur Alpha Condé na Turki Jene Kaba tanna binde oga uya imashto kima enaga bara asila fe abara sta Roma o makura na dunia dede kana Paris fufara ba kana Turki fufara ba kana Maroc fufara ana dede amukulu umfama na ndefala de na FIFA na wonna kelmeni umatombili nye saka nde fundo musera wonna kulu sigirin kepan loruni dangiri yetema singne na gamini na wa konfirma se Allah ibibo sigirinke mulama ratoro ikiba wonakolo professeur général fait l'ancien compte à témoin ne tanu wote makiana re wote rabama kiana re musoma diginar kui e rabama kene gbe na mana mutamuna dende professeur Alpha Condé kana bara famengea mulama ne mohakolo sena kana to di fare rato agonye o matombili sara ndina na ki nani ande funir misira yigine fan nare belagama findina findira nare gere soma gi gere dugi soy ne pambari gura mine ba clemate e gere dugi na kan yala gine ga yugule ni na kan alimanyayo nya masa
risoloma saka na kui hanja sare mufi hanya sare mufi ina na klikli ma tefe wonna kelmeni na gambam findi ma agwara gonera na findi yi dialogue politique fina na o mara gi parti UFR Sidia ancien haut représentant on a kolo na banga galdi bari gura mini bara kedi da mini ina ga itang banga fale na kan fa la badi dialogue politique wonna gamma ni eta mufama shumudina yama mufama shumuda yama to mufama shumuda yama tina wonna fan samana woma tombilinye yama tina kenya ma anu Mohamed Touré woma bogi barama singe na kan singe trubel bande do boyena be mara wule de na ko fulo momen nama professeur Ahmed Kamara Sékou Touré na gadi kama na wonna kula na geti da be yi kidiza bange bara faida da lui dollar $300,000 iban na ma goriti kasawa magalo ay tera sinde fona ga chende donc onna kelmani onna kulu madutu ibare bo ngwanyi na kui umfama na ndefaldi na fanna viol na bana bode abana bo ngwanyi kifa ila ne na numare so wonyira to wa su monye tande gbema na ande radio Bascott International ga sande bala ali wona ala mana bi wonga fala gina fe fala ummatul matikende wonta tugan mani e bil na langi ma Imam Kamara New York balagama doyen da Soko woni rabu mona New Jersey wonsa Ibrahim Sol Konde rabu Canada wonsa Mohamed Konde rabu Washington anu nyesa ubala ne bil na langi rabu bin tulitire wona tantu e bil na langi be na wen lingra Ibrahim Sol azozo bangura kota de mu kano wolide ay tegerira wo gadi gamenara isnele lewo bangura assalamu alaikum. Ibrahim Sori Bangura azozoi assalamu alaikum lagina kaba toro kifani wonna mane wo magabu siga wo matul mati fanye birima ne retan e yetema stoma di dimanche na liki lagan sara makore tande be ma wonga fo ngwa ga fe fala azoi wonna kolo wonna tomuye na sotoro wo matul mati beto lagina wonna nam fala ma be lagina fe mi woma fini malo fure botara ikirin araba tema alo RPG alpa de iraba kanere idoro tagi e la Guinée pe biri naba idoro tagi wontambe na mara be la Guinée fe nam falama won la Guinée fe nam falama la Guinée ke fam minima yi on sauce puis kanere azoy bangura gitombo tamba alhamdulillah la Guinée kaba toro ibro yabatena nam falama nak tore ba la Guinée kayli tore ba kayli o en fait am na ki uya ibara woli Allahu akbar tamba di madinara kasuru gon hileri zodiac nan do na ma wonga falnaki kasuru gon labai minute gon yeba dinama o en fait am na ki mun da ba ida na woli ana o en fait am na ki konakri hileri wala findi teketi dera yileri ga tete yelene ya wasa kasuru fo fana ko idera uno mane kurte sugude o baraka sugu obe kesi uno mane nende pasade kalkili muina ra ga mu benkra yati har mu kipi ina ma to premier ministre bangle yati amuti dans les règles du jeu ngoi na ba ma no stende nan kui tombon tambay kui tambara findi magira mangashan kai bara brema ina ku ifera ba mana ampaka ida wongoyi nana na wongoyi ile na tombile na numare so wonyi won fa na bolo bada mazo won fa mane won ma kun fa bade Ibrahim Khalil Kaba ka o kare
una kolonyoni karandira ba karandira ba gade na wona karandira ba na dunia lu politique femara de una tantu mane ka u kare karandira ba na rabe na ga fini ministre anya ka u kare a pindiri karandira ba hagige nanna yo directeur DC de Matoto DPJ fanga directeur adjoint na fambara dunia lo goro ona mane alaga ya fi birma ya yarle alaga ya fa ka o kare furema ona kolabara ndira baji boribe ekolo ka o kare ba na gama ona kolo gbasam gonnon te ana na di gouvernement migera alpha kondena gouvernement migera tagi ka o kare nan Alpha Kondebe, ane he, Alpha he, tout le monde n'a de, n'en conseil n'a pas mais nous élection rally, katamane, so sourire findi langue nationale la B, alko tun tension gagoro, n'a non mené imali de politiquement, et n'a fait du problème. Pelera, ka o kare rouma, he yanda sa ba, nye, amali, ka o kare garandira bana, babu ife kui. Amuna falak musa amuna falak ya tuina ki a conseil nan firi Alpha Kondema ana sosori fala la Guinée seti biri sosori nan fala afindi langue nationale la lo yol fe qualité kankana ira ma se inondi da fikira Ismaël Leo Bangura qualité kankana qualité futana to qualité foraine fi sosori fala agbo mutamba ngere gbegbe na ba la Guinée tang région yomuna mudan da kan tanyi fufa nyarari na kui sosorui a finere langue na langue universitaire na falama yide gbegbe to sema mutuma bo yoma to la Guinée ne donc na kui ana machine ki ragle ma khor wayna nara mais akolo khaya ku sembe gbebe kan tama fi gal gama mama khiya ku to sara Ismaël Leo Kray Babedi Kray Babedi na kui ona mane era famille be era yerle famille kuma anu Morgan ina findi police kororina na IDPJ belagama bara la Guinée servi wala mala wonga tantu wonga era famille kumfa ba era yerle inna dillahi wa inna ilayhi raji'un ala bende le febe ala ria na fema na kui Ismaël Leo Bangura matombili na remo risenyi fura na la makera ifura onu matul mate la idi kire na wontagi na ra la Guinée ba lu furu bota dari on va mona wonga kire ride la min samu kona kiri fuvara arafa fe nun dang fe musie dang fe Alpha Konde bala rabe gbede ma don follow asana yi turuki bela na maki Guinée bambara loyer atira toki amukulo na fanga bare lintama abara loyer po muise ko TV mutokoni wa makonde koma kelenkende naraba ka duguma ka khara premier dambaragi abaragi ni yo makulo adede abara loyer la Guinée ba na abara da le seti bo abara o malengo dor ndi malanya wallahi Roma Allah akbar la Guinée nara abiri na mona bade na wonwanyi amoli na premier dame tanga jigi o makulo arakele na gama o fama la min samu magonde ya na atmosphère fe dange fe kanere Conakry na fema parce que ekolo premier dame ya anu agagame muna ire kiri asinge na bore na kankan bore na jere kore yati asinge na ya menga fa la Guinée ira Guinée sa dor men ira game sa dor bebede ona kolomba sende tone première dame nous attend Alpha Condé tagi yi investiture rafe mana ga mawa pour ma première dame wa mawara barba mawara zoy ndara jibiya sitang abara labe abara ga côté tout futi na est-ce que futi kararange kamara futi kararange na he ba amula muna mufanga nera amula mengana ba amula woman fata donc on va bara pasuto
avana kenda kana profiter de ga nan tu série fouye ne ga futi sogo ina ya futi sogo ya ti donc akolo te galen lebara du sufisa kunna gele tibe wona nan de nan fala fe ki gene kaba wagon fe mun yago wagon fe mu ya gene kaba fa première dame lamma au moins week-end étant ina ga me wonne to mana won président général fait masana ala ya fa masana na londi na ki wona to na bu wato wani nun madam ira minima na tilme na bantama ina wawa na fe bana famu amena demba ya na bule ki aba na ubatu projet lancera compte bara Guinée li malay ndina na ina ga Guinée na ga demba yi ina lamma na fe gbegbe na una to masana una mona ala ga ya fama ala ga na fama na mengena kanta na wonyi ki professeur Alpha Condé womu bakulu gitanga beta azo ndaka nyam ko tofleri bangina Alpha Condé yi la Guinée parce que ha vacances menge wona to wona masana ha congé tungo aya o ma dale na regarin akolo la Guinée na kiana ma dale na re minife yi secteur minier azara ni na ya ibade naki bai ga ko bilin an ma farmane saka ni nan de saki ala da mu yi million ka sabi na shamba aso de aniari ki izana na ya ibade na reza vacances rabe gbe de ma donde mba gorgo e utan professeur Alpha Condé o kini bogi madi o ga ulogo yara e vraiment lo na ga be ma isimuka ma dinaka o ma ila Guinée la yana di to vindi président de la République là la Guinée di yesu di ila Guinée bogo to di wo muno amara wonya kra fanyira amara kana di fanyira enseigner mu former sore nan ki fe nan tuna wongwani fe kalengbe sire mu nyoma o mo bogo inondation na bama na na keli sare ma kemanen ampaka ida sa fi asama na kine ye to wala din kasoro wanya yake yati unga kirenye la mini samu unga sa lutima ana kunna samu won fondo bo aka ma fondo bo la Guinée finala o ba lu fo bota dare ko gundi bansan ina besu ya karamara ba si kering bansan otan wo raba ayo bimbake adi asira ila manafini la Guinée na langue ma azo ya lo mbalo i Guinée fande complainte fego ra gere dugi Alpha Condé na ranso ma doni na ra doni sare mu firi alors umba bu menge sora kono umbara menge soto et ça gere dugi tongo ne yira depuis février ina sana tongo azo Alpha Condé na to ya kosi na dugi na nama ina ministre to na gere dugi na nama yaga une somme de 3 milliards et mon affaire et autant bara ma immigré birare me fogore ne yambara ne findi wule palera ekolo a gouvernement lu kini muna ema nana na ko mula ara Alpha Condé bo ko contrôler sono parce que li na to abaramini yara ku atanya ma kolonyang ubi atanya abaramini donc Guinée ina na de wane ki ramato iranu ira kobi masode Alpha Condé prosa na ngura me fe Turquie belrema aga Guinée ali kindia Guinée zero kore Guinée e birimbare malankan kan birim wayang ne na lowe je ga wa de prosa Alpha Condé na woyi Guinée ra kobiri so eyira azo wonta mo ne wona kolong ne wonge gere nan sama e na gere dim na gere sa fe wal wudi li gamara de o tambara ne mo wadi ma ani rafa na filma ni ma ne bara na confiance uma e bara na gere duge so wira Allahu akbar Allah wallah sawama nana buya famele
vamene luti bisinde wongaman sanye pamma e gbe sa ko safari alo na fala ma tianere amu finni ma le fure botara am finni ma le fure botara ikirin aragaba idemana ki donc wongan wonyangira te won le tampunu wonga woma kilima tongo la min samu kamara afanga fa gbe sa ko safari masé raso asodi afa won fondo bo fe dangi fe Conakry belrema kianere wongan wonyangira te Nam agoy nam Lamin Samu Kamara journaliste Korori Karabatali afin membre nana réseau des animateurs à la langue nationale Rala au Moigny Foufara la Guinée radio 77 FM Mouni Kangangbe Palais Lamin Samu salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nagedri tumati radio Basco International la ba dinga ko tam pambri ina Europe mato ina America mato ina Asie mato anu Afrique tam pankia ba wo fele ragaki magoro la Guinée tam panga tama na je chercher de l'air wo mbara watu matikende tam pambri na la gabu wonga kenna la min Samu Kamara Samu Mbadi procho untuma tiura awaire evan vindi ikhbar finana ikhbari fema wombar gulu wasu la Guinée yila wombar gulu na kui otana fendi muyanu mutulira radio Basco rasu moni khadija na ndangi mabe ka sande barali womfama na dogode ile kirin tande gbema ba la Guinée fi muna ba malu fure bota daga ara ka bagundu da sandema asara yila na fi la Guinée di bidin la ngirin kirin mama aha bori ba me professeur Alpha Condé bolokolo moti mola jusala Alpha sala bo ni ma sala bo ala kunte ati wala da para amuna la Guinée tuwana rabe gbe de madofi Alfred na ma vacances ana Turki balama na pa dangi aha tambira seleni premier dame de Nakaba na fambara loyer amukula na dede ana kufa yura kaso ni forêt sacrée nandaba amukulu wande fala musse dangi fe la Guinée sa musse dangi fe kana fe ya banyama be mwatu mate kufa kifa ila alhamdulillah rabbil alamin ibrahim shor bangura anu wanga ke na ambi mshe bangura tampana anu watu matikende tampa mbring radio Basco International allo mon papa na machende obe allo na amti de président pour chava konda chantungo la batia fe Turki anu ingal tampa mbala ina machende mo gori ina alba konda mushia ashara babe mo donde parce que ina mato marina rabe mo do mo walke waya machende mo ya konda walke mara di alba konda yera ki chambular parce que de pas fin de la mandera yo kere amu actio pour la Guinée ka forma den na ma fe fa ina mato o makra fe na ya kra fe ya mi ba la Guinée ka ba le fe ma ya mi ba yi la Guinée chanti a fa mai la Guinée ka c'est ya mi ba donc na ku hanan nga fala bo man ngana ya arabe mo donde wonna ko wor kena fa ma gara mo ko wor kete ta demura be mo dum donc wo fe na président pour chef Condé abara chantongo ba 4 bitrikinu itali tampa bala parce que na ko Erdogan na compagnie na et puis on va te conclure il va gagner bon na ga sa wo to charger anu Alpha Condé mi se transforma na rapido wo to charera o mo na ka na gagner mo na sa dandande na yo kimana tsanya tongo shoro sa ana gambi akolo sentia andero donc abara sentia mo do président pour chef Condé aha donc aluma mabani banana pa alima no no bangu politiki arabuwa yo ende bona arabuwa wo ende bona ya merci donc mo rena nan pour la paix on va faire la raki na non dira président pour chef Condé la Guinée kan ke jiba tegara akolo shosho ka allo di la minta mo allo di tele tima tele ta so apiti aramanda umasa tebri ga una masa ina mato ya umasa na la Guinée la mi amu plaque auto plaque sere umara masa bien sere umara masa la Guinée sere umara masa do sere umara masa e bala to ko so umara masa de pas tant à augmenter ako wanda de plus ko de plus n'en pas la Guinée kama transport umara masa e bala to wo mo fe la ra ko rontan chantongo ba nuna o mala Guinée tamfanga ta irende palmoria
ngine to na men ko ana madisa ba bandera shofe na bar jan logo fi mbaran kala na o la gine kamun na kulo kamun na fe kulo donc na kui o mo veler na ki gambe de wonda na ki ati to gambe na be na redo do magoro ni gese ge midi numare to do kele na e dama na pet shoge sa bana li ama fa be la sala ma e bande na nyimma dana ki madime free e bana to donc ko na anga tambira fele go anga la mi yo premier dame ha gene kaba konde akolon brama gine yen na kinatan na alfa konda ko maglina ma wombi na kolon alfa konde mi ci alfa konda manga show na non dina wombi na to na be alfa konda be ci be hay troisième mandat wonna to na be ena mu président ga gine relima wonna to na be ha ana kama dia kije na amfindi protocole la tenku gaba tenku gaba na a ordre régime a ordre régime ke kite ma bala to yati na to na ba lo boro mo konta na wati no aret konti kebe na bre ha mu no konta ma sho sha ma aret konti namma o man na ko ga te ma ko sha o man gande to na papa mai na agine nan fa be an ko nda shi ma ne ali ma ne shi ginande ana man gande to na agine aba shi anda kuna ma abna ga sha ko ma alo agine na kira to shake alamma bala ran fi ha yene ka ba ko nde ma mun bala ro ti ma don ge di tan na me ne kini namma photo la minta mo minde ba fa uyaira na me pepu ayali nara ayali musse ma bilinge musse konkon na bilinge première dame a jipe non dinara ba ka non di mara ita nga uyai ma stoki ma non ndamma uyai ma stoki ma pa sho bartina na ku ba ita mfiga mo na ira apala pa kinde ko na to tan consideration tamma ma shaku to tambala ka tamma na non dira yati ira to na tan consideration yo tamma ma shaku to ma be kitamma na fiari be na uban oui na tan tira be mu me par exemple tira ma na investiture be mangaya investiture wonna to na magor den na mula ma magor den na première dame normalement alors on place ay mangana jetima pour wonna be on de ka ati wonna to na dina wota na fota na ati wonna to ne donc na bila ma chere na mangana na woni na be mangana to akhli tu sa gara la gine man khadim te ati donc wonna de me na ba to magina ko trovon biche la fa de na ba to biche mo wira di parta konda palla gine laidi ina laidi ma da kama an 300 laidi abana so ka be laidi mo da muto laidi fo laidi la ni samo ay vacances tankui RPG ke mabirida etanyito udi bangi yo muna alpha konda yi muna mena bangi tina kurusa bangi yo muna alpha konda vacances rabade dan photo Turkey RPG ke tanto udi wonu nato sigirin ke tabara great awana RPG ke mo wori na pe mai mara wana mangana wali alamara kama labu kona na non dia tu alpha konda wa ya kusha abang fanti yemen kona minjana alpha konda mama lamala gine kona wa ina imu ngume magina wala fa na babo hima minjana alpha konda munyoga manu alpha konda na wa bala ma chere kusha model ya iren de shwaji abin de shwaji ta malabu wala ka se iren de shwaji ma wala de bagana wala fa na hanya mafa ya mama kona wambila ko kamera mba monsinara depuis la gine depuis wati ko ngwe nda ma bro la gine kamera la gine kanan dara kono ta na non dira président prochain fo konde mu manje tanto depuis la gine na mangeso mangana yushi wuru alo président prochain fo konde ko sino dira na bala to misa yushi wuru la gine katambe ay yushi wuru tanga senda na unu la gine parce que wali na magara la gine kabe la gine kanga sen jafe la gine kanga ba le fe la gine kanga yefe la gine kanga krape afia ya se kirmana ya shuru sa nan ya bala to donc na biri ku ya ma sen gina ra manje ba la gine wo ngaba ma ke shwandi be bare ya ma ko lo mo na kele mo no ma la minta mo ministre do na ma ministre de yena na ministre de ni tabadi yena na pe gasali go ministre krana na mais na ri ma ne biri ministre do je pe ba na ko ndai o mo be la ra ki ko bli dan 100 millions na ba fa fa ko na mo mo de ko shede ina mo to da ten tire na sabina manga sai mai da na an ta bi jo mo fonctionner sai ina mo to ko na ba ne ga shi ma idan che ba fe na mata na ko tambe pe idan mo ja ba wala so o mo manga na tu ko ne idan mi ja ba wala so ba so donc na ku o na mo sem fe na legina ma be o na mo sem fe dunya raman be legina kabra ti mi shina to abo ma legina kabra la mina abibu kabana wonna mefe bronze belagama anaga ibrabo kona gama wala musira abara ame yileri yebara di lambaima
Oui, dans nos monsieur Valina qui Conakry on est un peu on peut la raki alpha konda quartier présidentiel ma fan ko ku fara c'est do sig madina la ye ba ba mer su ko dira sig madina e wota ila kelma ka soro wa indela fo di me to fo sari na sanda da di me be mana kan su e bo la mini amu la mini mame ka soro wa indela ma premier ministre wa ka soro wa lamba me na fo di me to fo sa ballon brebele koné mu kalkalfe la mini mu kalkalfe la mini tamu mu kalkalfe na na mbra be bari fina na ntoma mashem feti na mbri mashem be bri wa verifie ka se wa fone ke wa mato lagi na ni wonga sande bira to ka so ri do primature akara ntu sama gudo ba jiro na sa na anya tagira sala wa gudo mo e wota ado ile kere mu alba ko na ta nyira akere la daba nda o shatu rama mo mbala 10,000 hectares 15,000 hectares e do ile kere ko mo ma to matina Kuchugori. Ele wule funfu la gina karatu. Kushi wani ngafe fala gane. Afalana umbe, afalana ninge fa bebe, o ninge sa, ata ninge kere. Afalana umbe ko sha fa ko yira be da ko se, amuna dine bebe. Afalana to wala fa umbe be. Na to wala to wala gundi kere do tan kere. Ya na afalana be ya shanshi, na bala na umbe be. Akolo labe, ita jojo na la na be. President ko sha fa connaissance fa na umbe labe. Ya shanshi. Ninge shanshi, o shanshi na bi to wala na be menu. Awo akala ragaki. Akopi ndena, apuri kendena raileri. Baton bishi na ngafe fa falape. Eta baton bishi do, kelpe bole bi ma eti entre six. Alima baton bishi anu mrere. La min no ronkuya kasa fufara. Bulumina no kasa tedi. Na mamba falape. Kata kamena baton nando men masinde. Baton nando men. Nengena mane lo ronki sa mayafre. Kanyene sa mayafre abanya la gbegbira. Merci. Rato, on a problem na ku la gine kaba pena ku to la gine kaba mo yo. La gine kaba fi miskini ara bo ma. La gine kaba toro, la gine kaba toro ku bar masha. Logo lo na fala kande palba ko na manga ku mata. La gine kaba toro ku na masha. La gine kaba ga ku na masha. La gine ga shanta ta ku na masha. Fa ga ku na masha. Wo ma fa Amin Samu. Fa mo sa sa na mo. Wo ba Lamin Samu, on a tourné où il y a des femmes lire semaine passée. Guy Guinée n'a regardé ça le 8 mars et dans le gouvernement donné et Raïgere Dougeda. Araito, à nous on a Alpha Condena Geredougi dans Soma. Laurent on a dans Thomas. Mais Guy Guinée, moi, oui, Araito, et mais raccomplissement une somme de 3 milliards. Ah, ok. Ako nan ka din na ngure me na fa fara mangasha mge do ni na mangasha ma ako mangasha na wo duguma manga na ye duguma manga na ako duguma awu me ri to ni na to be me sera bari ba fe o tangine na ngafe ko me entreprise na sabra do ni na mangasha ma to baran kala da me ge ina to le gina ako ko bri shen nara fonde ba so bole pa so bore ida ka ta ni sere mu fi mangasha na la ma sere ti re ba wala mangasha be ali mai tankara na wala ma ali mai tan fama yenan na ali mai tan wani da magaja wani na shogo ira ina wani ba magaja na ana fiyan shi man na ba 50% a ta il faut 100% e ga na wali ba de na wali gutu musto mama ina ya kobri mastoma ko se mlinda wala kanga be tanda balia magana wala orange gine be o me abibije ba orange gine magana wala be tiya wala be to yati ya kobri ga shoyi kobri mushoyi dina na ba do ni sa be umbalakana yi agira na sa gazo essence asa litri shuru bidon sara ati ga ngo afa mi bidimba ara ngasa nganga ira na kai kaba ara program sara sara ma wambi ngana na shanda balia don lo mu na gali ti radio bidin ngasa ra lo ko foni ke baba kan de gande ako fora she ta hu keren kai ngani da barato muna we mu mana se muna we mena me ra we ira ga dira kanga hikela ngibili di mona sia ana pa ko mu pa bidin do mbarangi madamba umma madame mi école madame ba riba dom na garba ko be ngi ali jama fa sha bibe na ba ga alfa ko nda mangaya ibara Allah ta ko na ba na la gine ka wonga mi shi wandi competence ma wonga ba mi se balbore ma be kolombore ma be mi tan yama ibara to wonga ba ko lo kere amu bari ya lo kere amu bin chabe quartier ra lo kere am bin amu ko jogani Lamini Alberta ya mate ay fura gira wakati fafa gira Lamini Samu ngame Alberta
inama mutema tende ay furagira tosini sagani lagina ka nagina farma nagina wunna mefi Canada America fufa anu Europe Asie lagama imutema simma lagina kabe wunna wati na alamin wonwa pela na lagina kere brintu matije wonna l'Amerique yamane ma anu Asie lagama anu Europe ma anu Afrique wonwa anu o malagina fufa irabe brintu matije Radio Bascott International la wona pala mala balagina ka wonga o mama argi tungu mbala Afrique National parce que itan sedi mala go ya lagina ka tore kurufa ala bala lagina ta mama to ala ala magandi la musuma ha ma magandi na baraba lagina agode ko ha wonna naki karamo bara ibal lisasha ibara guribo ha wonna lagina al magandi muswa don wa ido wana nte umba don wana nte umba don wana ki alba konna manga umma be khala amini shi ya fiti toro amini shi ndena utulbe na huya ya tunda ya ti ina me ina me shi ita ya dan shoma alba konna ko be dan 100 million na mudete umuna ma debloquer le papa tanna albarka la misamu albarka ko me ride galati umma fa walude ide kire leo Ismail Bangura wonu la misamu umma fa walude ide kire umma ya ntuli finde tanana umma correspondant ko rene tanana gisumuina ndengima Radio Bascott International ma aga sumuina ngaba tande gbema umara wunga kiri gurame kinikini tu kinikini tu manikini na ma kinikini ko kinikini kura kinikini fenta borokoro kinikini kura ala wota umobogi bara miskina bogira umobogi bara bu la unu la kandu mu matu rezo suma limi matu amafla mulangi wota Azoi. Makonda apelema namba. Mametide Ismail Bangura. Mametide benere nye 2024 ala Guinée finalement deuxième pays là na fuli tang au mouvement mbate makorende économiquement na tampan woluma wotana ba binima Nigeria fora brera bon ipandu la Guinée kamunoma $1 dundi fin kirin kui et autant wumba sikafe binde Ismail wumba sikafe binde maso ina imba azo ila min samu awayen kirin falari la gineke raba wule safe la rumma sono e rakeli e re abori récupérer di bande ira parce que Dieu tam bandi ne il faut wule et na ram fait de paix ça c'est wule nan tum falafe la gineke be la min sanu na ram masen o mukata o mukeli o ngawo mabori récupérer jeira amba ma fande de e raba wule sa fi ala le professeur Alpha Condé ala toro wala gina to wiki e ramu mali dimuno mi na wo mali mana ran wali yakulu Alpha Condé mara kel vera mali mais ama ya nan kulu azoyi umbara pala la gina kebe ama ya nan kulu hamiri mu fe yakulu mu confiance sa ma dende mali radi barre parce que mu fata na gestion na mu fata fe ya li radi barre azoyi mu confiance sa mama parce que maintenant ne ma bon donc la Guinée qui dort ya ti na ministre na to ministre ko bir meira budget meira pourquoi mu budget sommet parce que attendez ministère des transports par exemple mu budget sommet parce que bus ya muna oui bus mu yara fe avali ha budget de fonctionnement muna ne muna ma c'est rabadi donc ama ya na ama ya la Guinée ka dori et ya tiri et no Alpha Condé na gouvernement na yena ndenge ka soro ngoira naki Allah signé naki wallahi on concert to toni fama abena fa tremblement de terre na ba gawal kumbia nye yeba dim e wonyera aba dim mafankura ba dim premier ministre ngoira e rameni wakati ma kifan e lagne ke fanka rameni wakati ba de rameni wakati ma ye dim premier ministre ngoira ye dim fe président ngoira mafanko e rameni wakati ma kifa wo mu se fala lagne kebe ha e fanga ko taito tore meili yigine ne ina Alpha Condé ye na fala e bara Alpha Condé ra 3e mandat sarifi akobiri muna professeur Alpha Condé e bara contribution naba awato e ra 3 milliards na Alpha Condé mana atondi rafide
parce que tondi nan naki ita na ba pouvoir de Guinée be ne bare Mali al ko tuira mandera caution ça refi élection présidentielle ne ra doni ita muno mana fide azoi la Guinée ka alga la Guinée Tanganyien mais la Guinée ka fanga ba wule la rumma sononde etan alo la min sa mo etanan lam erera responsabilité tongo hatore bareli erera di tongo de hatore bareli khane eliri e ka do na kira no yati Alpha Condé kono he kolontore bareli alo ala na ti ko ngumma ona ala na ti ngumma enu na fe fala na ki enu toro no wutu kana ga na mengena so awi na mengena so mo ana mengena so mo ne re tamfari Alpha Condé la Guinée ma fala da muso rede kono wonne tananto ma Facebook me ke kombiti me da yire birin e sesse muna ganna ba ina ga e fala ne be wanya doide wanya doyi wo ji fe nya doyi wona ji fe findi si nyogo yara gbese nkonnon te yara wo fe nya doyi ma ya bin bang dengi warfare yani anu warfare anu balu mana warfare na France kono so ko be azo ile toro ko ne ban fa Alpha Condé toro ko ilerma parce que depuis député Savani na sigiri na démissionné ha ne na nutir là ça na compte il a fait qu'il a fait 462 audio là ça na compte critiquer fait Alpha Condé be non kere là ça na compte ma ya mais Alpha Condé sigiri wotinali leo neta isoloir fe muna mende abala be ginar ku woga mato woga araba mana ciel ouvert araba de mata gi popoto tande be ma alo masu no idang be tande be ma kana ga yaki aba wana kina siga asa fi Alpha Allahu kono he to ona to wana ne fang dogo TV na on va mana on yan wo tulirinde lansina la kaba Nina batali na findafana una fangali mana fanga pena kan dangi sigiri ye kuma wa musima musenyari anu rapuwa na yade masana to dolesa ena dolera po dolera ko ne kelbe université julisi hambali a rond point ena dolera ko ne na ba dolesa ma nana mpa na ki alo kolon alo barika ke lugo bonyi wona tinda gadole sa ni passé sama ira wani nan nunaki kono lansana kontena he ni gili pari ay samba fe do mara imuna do ma soto sinde na muso ribele na nema ba e wole ana waya do ide to so boli na mawumbe rata lina ba so so mu wule falama ina ran yo fala non dina nanana ina ga to kelele bisa buto ko be ina ran to ma kelele ya nu be ni rata aburi abuma fato muso bisa ran kelele ka na kelele kiri ma borborogi to kadi kiri ma borboroga na kiri bambanga mu ndem bisa akiri borborogi de ba kiri bambanga alma bara faka donc nanan sur Alpha Condé ramiri na sigiri ina yigitege na ku hoti gine tayam biri ina na nimise na ku ina na bukankan ke ta son kwara te sindir muga groupe électoral courant awa wule laidi ya so kamile kimbaga titori nanye bulaki beter de grori te se de umuyi lang nimisari et sonori et nimisari et sonori le reste c'est là-bas akolo ini la kabe alo la min samu afala chane woni menge swazi mazoi woni menge swazi ma sono wonga mato kifanyira o menge moli wo migi moli na ran swazi ma mema la Guinée mema la Guinée di président Burkinabe na ou bien malien na mema la Guinée na président Burkinabe na ou bien di président malien na mengera source mu femma la Guinée wala mane wo mengera source fen sono la Guinée ha e fala azoy na vinife mengera won siga han azoy ra village a barge den na baba barge den na nga barge den na wo nga sa kulu la Guinée kaya tinara la Guinée kaya tinara wo nga parce que
la Guinée parti na ya tara munya huira ba ma la Guinée kara logiki wallahi la Guinée parti na akolo madenna ba ko ina menati mafanko meni haito nana yolo yala mais ba mafanko ke palla mane ira kolo ina ha be mamadin dena dardin dena findir mengera rakulu men fufa talla mane rakulu ta mengero buri mengena ya yati ala no wa bari kipe mengena mbuma yati kono ni nan falu gitu khali yina ramuna yenan ding na manati ko se fay muna kra fay muna bang fay muna game do tol fari te ko mu ilanga ko tamana sigiri ko nga wonga kiringi gele lanchina la kaba sigiri mbarama journaliste ko ko rinara ban sigiri te na reda ngufi akana sa wonsa gwe ona to ona logo ni na reda ngire dogo tema sigiri mucho dogo tema oni to wa makonde koma muso kwani kele na la ta duguma ta haruma généré folo alpha konde province ne to na ouvra généré folo haito kirafe ya muba di société kasabi na na sigiri haito kirafe ya muba anu wona kolon sigiri alpha konde rafief nanaki an sigiri ke daga ibia sitan awule bara lebe de donc on va mener l'outil basende wo ngama sanye ma ya biringa besa rosa fadi alkotu masera so asode ona kolo Mohamed Touré fan oye biabogi honorable adangiri ne radio mabe guru anaga a Saint-Tongo rabarne anaga mali magwari alla gine kira e belaga sa e boro fadi anaga madiati awunga mali Ismailo ona sigiri mbelagana meti ambade me pinjela okera lancine kaba akera journaliste me kaba sigirin yati lancine kaba assalamu alaykum wa alaykum salam jojo inu radio Bascott international te kafada Amerique kono lokun tamini anka yene bangba mankan barawu singrin kal citoyen barawu kirtila e mankan na wuce kole kela wala wuni muma nyafo anna na menal nya nantulo anna te gabo voilà France oui voilà Ibrahima Soro bra ben kakadi comme ina nya fola nya ma kentende lokumentamente kosebe lokumentamente o kanu foso fasasia mane de sigiri commune urbaine kono yang ka ben revendication citoyenne na makasli ka ben la koma parce que ni ka sigiri la koma fle o eli halaya menno bi obratinye anyairerema ana la cross libloma a fola sigiri carte même ko sokuda sigirin kura 1 mais a fola maman ka kando ko sukuda ni kama fele carte o mon le frunkuni wati menna ka ben alla la ko kenyama mais fayda carte liya nyamala la nyone ma parce que ni ka sigirin carte la ko ma fele yoro men tretiana abedi o carte franin ko ledi mais carte franin ko ul fona kam mankam bale ke kaslate pour que gouvernement et goudron la alla la kam mais la mankan o kera sababu di goudron la la kan donc anna la cross libre ma do men fona na nyamala la ulema ay boraka gisla kan slasiema e ay ko temol ma mol traité alla jin kayle nyasro na slaul kan nyasusuma ka be mo ma ko e moneni kala slal da ben ni ka slako ni mafle adi fo même mako historique adam na nya slako menam na ni foira campagne référendum année présidentielle wati lela communal parce que ni troisième mandat ko sa adam na no wati ole la ni kama fele la hidisiama ne tara population e fandi ninka ne ninka wati ola anka e machine voilà machine mbra gisla kan sigirin so cartesiaman kono kasla massa kabanka fosia tesla kan ko di goudron la dul kan 4 dalet ko di dalet la dul fona kan
mais depuis cela kabo élection référendum watima kana si bila o cela le braquet cela couronne des quartiers kono biad braquet sababu di citoyen dolte se donna à la lou kono parce que forcé maintenir odi forcé ol mado ben donc guié buri men kala forcé ol kono braquet sababu di ka forcé ol lawara mombili camion edi ce camion tala bi ka gi forcé ol dol kono kaburi donc obra ke sababu di obra citoyen trop ko sabe donc citoyen monen wole ro ka bo ko fokal la sla le da ben fayda ka bo so mala 8h maha 11h 12h citoyen train dakundo mais fayda commune maire l'antine citoyen to ka bo triti la autorité ka munke molti foi mabo ka damina maire ma ka wa préfet di anu gouverneur mais kankan mun tamini o ko voilà mol bo men kan slaka ana la cross liblo ma pon mol di boss la kan sensibilisation des kala syrien parce que ni kama le maintien d'ordre bouloma force de sécurité mené en modifier ka ko il te se maintien kala dakunlo mol nya tanale sur di voilà ni kama pla il faut même mako arme conventionnelle ou dafante ni ka sur police jate pana m'appelle sous qu'on a no ka population nombre m'appelle population kasia sur il faut qu'a dépasser donc souvent ni manquant que sous qu'on a no maire les bola ka sensibilisation que parce que ni kan quartier men kono sigirin commune urbaine maire yere bola quartier ou le kono donc ay bora ka mol sensibiliser président fona la kumaroko président kala hidi tanya ko tele jani tele sabajate ko le kasla la ko meno ko ada ajanabo mais ne kasla ko ni m'appelle défaut gouvernement na défaut population na parce que sigiri an journaliste la cross liboloma foni gouvernement di barata ko asila na sigiri appel d'offre men lancé la ka entreprise le makili kana barada kundo o tekala a kenyama mais au bien bola jondo o le sigirin ka ready parce que sigirin ka la bola ko le barata aya da andenuma ay barata aya di sigirin kama oni barata da sigirin kama o don te entrepreneur di o te ingénieur de route di o te sla ko kalama ni barata na kadu ma ka lon barata na benna ni adira voilà ni kama pla o depoye anu sigirin kala an sigirin wati ko ka barata ko ka di anamolma gouvernement bana defo me ala gouvernement makan ka to citoyen ko Kaba azoy kaba de parti na ki meni c'est important avla fait quand que contrat so fait sigirin barge ira baliya yo munaki ide fayna mais na asogo ne ma yakulo dari que important asoma wali soma sigirin baridi ne ma yakulo donc il y a une logique dans ça voilà c'est une rien fait kiramu sigirin kira ça vous savez parce que wali soma ne ma ya citoyen fangbe na fisika mon pola mila question comme ya kakan kondise mon pola la menal nya wati mena bon ni c'est quand même pour la menal certainement Ibra familiali seront men tamina Ibra familiali seront nyama situation tamina nyama sigirin so kono ne dise quand même pour la menal afoni nyam mambulo tenjo atamini nyasu mende masigirin mais problème Europe la menno no le fana nyapola nyaodi depuis gouvernement na parce que gouvernement et jamana la wodi l'état la ka ke barafendi bodi mais gouvernement tate population tate jamala wodi donc et jamala wodi mentala wodi kala bara e makan ko to citoyen bolo e makan ko to ka fonne le sirin ka di fo bara e dimma bara badama adol di tunu wodi dalte yenna dul fona irete bara kala a Kenya ma jamana la wodi bratien a fola ma ko corruption dibido pemina le wodi o mandi jamana la o madi jamana maramola donc au dépôt gouvernement est là parce que gouvernement de appel d'offre saria benna manyamma e ka klikle mayele ke bara e mbolo mi jondi se bara menkala nya fe na bara e ketinde ay ketinde donc papier memba ke bolo entreprise memba ke bolo l'entreprise machine ni fe meni bolo o di évaluer kama fele ni bara kanyama ni na maka ani men kanyama ni concours banda adita kadoma baya boloma o kera chinois di o kera japonais di akera français di akera brésilien di akera manika di adita kadoma
mais ni bara tora ko fu anya di anna molma e kalon agbalaman jamana kono lansina kabara sigila o bara ben kakadi na custom membulu wati mena sigiri fu bala e kalon mankando ye bureko saninko anu kambrendo fanansara doro ala muso fi justice ko idi so do fona nyamalia parce que sigiri pana e kalon la justice ko ayabonte mfa. Voilà, justice ko emendi c'est un programme national ngole fo na émission tamenindo ni kala gina justice ma fele barachie mambra ke mais barachie ma fona e défaut là parce que ni ka magistrat de ma fele bi ol talla barakala kanyama magistrat ma fona e ol la baraka mi ala la barakala a kanyama mais même beni actualité judiciaire malheur maintenant ni se ka fo nyana kasi mois d'août maintenant nada a fola même ko vacances judiciaires wole standing kasi c'est na wati maintenant ni ma fele mo famba be justice barala be wole vacances le la l'air maintenant fada barate da ko wol do ke ni c'est quand même pour quand wole d'aller vacances ok obra ben kakadi lasna kaba ambara famunya so ila kuma me mabara an wasake vraiment ambara barka blanya ka sigrin kal befo ila kili sabra ilite mun fola lagna kal nya men kokante kana me États-Unis Europe des trucs comme ça be ilite mun fola nya voilà la ineka le fansina la na mena wati mena na barka bla fulle abela deni ka be muma ambe ko le ko la ine wa nya fa ni ka moye bola kala jamana to ko kala demba ya to ko ka wa harge india ay wodi le nyina kana jamana magben donc on a voulu ay bema ay bakero si ikra etini force di ay bolo di nyoma pour que la ine fa nya fa nyama anye sino ya boloka anni nyonte anye fe men tala ka bla fe be nya bi ka bla fe be sampe ole ambela la ine pas sabati bi anye wala fe men ko États-Unis antewa anye wala fe men ko Francie ante na wala anye to la Guinée parce que ni ka ma fele c'est la Guinée comme géologue là pour la nyama c'est un scandale géologique fe be na du korano ko men tambulu wati mena wole bendi nam benda lo men malo la ina ka boto ku mena ko kan wodi nyinin kama donc ni ke men ko la men nya wati mena wole wodi ba journaliste kabada sigirina ambari tando kalbeko ambari tando tipa la andi ko woyo albarka kaba umba correspondant ko wi nam findiri kabara sigiri mbelga manya abara won fondo bo azoy umbara kolon fena wali soma kolon amengem wali kolon awali soma wali kolon tari na ira iyo nana mo nana mbala fe be ya amengem wali kolon amasin dongo amasin ya wen wori masengi amasin dongo kui agamara ki yana ina mato alo yi nare nyosa o mobori fi roma na zoologue nare bori maniema ibori rafi fale na boru buntone na wonyira upe bori bidi na wonyira ma diama ganse ina mato na bidi na wonyi donyi bogise ana kono fekere na muna wonyira lantare ya untumu langi na muna wonyira na lagine wonga kata wonga la wonga sokere wonga bangi fala so fe muna man ke fe muna forati fe muna ba ana wongallan ana nallanyi nanan bogo da shiga yare ma wallan sai na sai muna mu koloma ta la dan tare da gana ma o mi makafira o mara lansina lasa kabaxe bu kipa ila sigiri o mba sigiri ke birin ga bu aga glisa bura sigirin ke o mara kulu mantroli na gande ma itangundi yati fogone yatema yati ina ga ga mpate masala de yati boreda mun fama wo kle matema wali raso wali mri sigirin di barde ida ina ga wata wo former wata ga école professionnelle nana hay kam der yana jende mai na matinka moton yana na matinka plomberie yana na matinka frigoriste na matinka mécanique nana ha projet safa na ga traya la ma na wali na wona so de woyira na wali na so woyira wata muna ya kulun
aha amu fala ka fi gaskiya mini karan de bangu kunde bele na university ga allo pro fala wa kana ga ga Sorbonne Alpha Conde ga Sorbonne ha ina mato ina ga bori ga jenda na Harvard ne ya tilposa na kamara ga yakulu wali na shuma ga yakulu na dangi tebilina wona America tobe America ye tanga system na kana pratique nara ifa kaila kadi kamara de e masema na wanko wanda yake kulura kai ya dai bwara to ma daga wali ba tunjira kumara an kuna kuyi wambara wanga kirin ne bu ne nan mun mari so wongi da na fe de kirin mai la Guinée fe la bama kiana gala ku la Guinée gaska yarima ba wanda mai shi munyi abura kilri beson konente yama abura kili sinyo yama ala Guinée fe nan fala ma sera yi la ma rabbi la Guinée di bila la kirin mama na tande gbe tama na wambara wonga kirin yukura me las ne las kaba anu la samu wala kufara umare kura me umbare tanti azo ina ba kumare wonga dangi wonga bansanye manye fange gbe sa ko sa pa yati ko tumase raswa de ben wonga wayera dangi wonga bansanye mo na ko UFR communiquer la menena e tanji di dialogue na ke mayama pe na fala e tanya mu Alpha Conde ga menge ya na reconu peu ifa fazagalima erasga dialogue et tantôt avec que mu Alpha Conde ga menge ya reconu et mu menge non seulement Alpha Conde tambe menge mara et mu di constitution reconnue et mu di assemblée nationale reconnue donc tambara matou na bilinkui siga fait dialogue vraiment et tamuno mamuna fayumuna itambe UFR wona kolonka sori khiliti na ne birin intéressé e rasga fodi bangura barama goro e rasa do yire keren e rabange fala kono ina na kolon azo ina fe moli ndanna to di UFR na ram falari aga manyoguni nanaki kolon la Guinée politicien e fe fala mane to tina e fe bata fala undana sidia bari ga yemi na gere masofe abe na gamini don wera ya atan na yi dialogue be afe fayinara abara yi dialogue fe fala no ara kuya mais enwa ma dialogue na ngomma na dialogue temporaire marade wo fa wo boro toto tina bura après wo ma yese itana mo horenni dialogue permanent ngasa wo dialogue permanent inara kele musema alkutun hawod lam fe na gammato hay to résultat yo muna kui imam fa atan secrétaire permanent il faut de bangwe na wala na mamura bade c'est-à-dire ma dialogue mi na permanent man wo yema na ganna inana ma dialogue permanent ko wo mula fe kerema amigina na on bam fama na yo na he wo mula ngira made e fala di menga kari sabe o mula ira ma ira ba donc naba finira les faida parce que ino na secrétariat permanent du dialogue na rasono am fala mana kana fo manga mameti nyefu no nanan sidia etanan na magori hanabara fa haybara fa metna dogo ba ino secrétariat permanent dogo afindindendera elamane wallahi azoy irafa tulumati na kaira parce que etana magoringi fode bangura ga mu dialogue magoringi de leader politique na dialogue ma permanent magoringi donc ali wo mfata so mayama wo fama ne wo fa do tebli ma wona fala wona he muntara fala dialogue permanent dogo dialogue permanent ba mais arabar kana ek muwama ina ngo muwama na wo tulumati wo boda parce que wo tana fala donc nous tamma mayor ina ki UFR be parce que benu Sidia ramini Sidia faut de bangura féliciter na di fema a vraiment e bara président Alpha Conde féliciter du dialogue permanent bara ima wonin han kono atamam fasa mini amam fasa di femo li fala atammu président Alpha Conde reconnu lo kiring donc muna fait non comprendre du dialogue fait qui il m'a orienté et un dialogue sans place on a kelmani Ismaël Leo on a kelmani ay furagira uma ako wona bonus nan kuiki
agora wana una sema kuma onakolo oma bori yara tisinge camarade met struktura radi game Mohamed Touré na betira ona molo ina falari mre ba climatique folo yandi rakata mre demeri garaba ana ku na molo ina mo study kana ga agano ga itela lu study umbara tu pindi nana awala ginaka yarate ila mega misali tungo gi fimoli namma misali ga tungo mwa musi falafi ini fendira bama ita manara bagne araba mrina na bale araba fi yetera ala muni woli moli la banu ha namana ndilugunu nakolo camarade Mek Touré te gbegbe dangirne aga wakati to yake gbegbe dangirne ala na to yake ndi na certificate afendira bara ba ma fendina ma ala mu fera ba ma tu na kui geli mrima magandi ma e kama sa ma magandi ma burira honorable oye nous na be goro secrétaire général et nous par intérim atara ginema maire na pindinara kumi kalum amina Touré maire na pindina unna pindini fala azoyo entreprise bambala na ira Guinée équatoriale Mohamed Touré rafe mato na côté ramade Mohamed Touré rafe mato côté na rama imanisme côté umbara to ne ser Touré ta mumuya TV hamara $300,000 e mutaga manama kono par humanisme umbara mahori tibirima naka noma nakana akana fi didi oye biabogi afama numéro beinde semaine prochaine le 25 alors mbalo Eco Bank ranimo naka yo noma nakana wongana fi a 300,000 personnes nana la Guinée mi na $1 fi alo afala nkana beni la semaine prochaine natambara nyon nya namura ba fe Mohamed de bank afira de araba fe ne parce que azoy wongoy menge mu binya la Guinée est-ce que ne ngamuna wontoro menge mu binya c'est kobri gagné mu binya ni nage birin wali fa ba mu binya lon ni la mu binya la Guinée ka ko to ki fa e ko ni to ki fa wonga masensi wonga masaya leo beni wonga to matumate gida ay fura gida ona kulu mabitu ni pambo de wongwani almana duma di nya funu saka almu nya funu nya almu nya sulma saka e mabitu ga ta mena ga gina mo ndi bara senatala ndi fantungo bara sana mabitu na fi na tumbe mo ko ma ka ko koroko moli na luma na menge kobe na suwira Rému Saria la nyama borima amba ife moli na ntumbema Ismail leo ino musema sende yima bitu fe kui ame mana barata mamumbela kama dumedi nya saka karamu nya suri karamu nya suri fere barata kama nya tungo saka nu sulmanani karamu nya tungo sulanu kambi na bara saka kinama na bara bula kine ora findi tansa dera bla kama kuya ay fura wonga umatumate wonga sanye imama kamara ina wonna mefi da shokwe Mohamed Kondi Vincent Kondi birina be madu tife azoy wonna to ma la Guinée cadre ma Guinée de et filmé ma la Guinée cadre horra geli c'est-à-dire on loi na muna on a kolombe loi beta eni sugu Guinée madu tumfe ma Amérique be ali yatafari mais loi na muna medine yena kuna kiri e mawade muna setare ya barani e muna me mawade loi na muna asoy nanara nanan bansara hamara hasariya nana hasetare ya gamara na Guinée dime wallahi me yatara bolo madi yi cadre fufa fuira mais la Guinée amuna raba ama bale soma on a fait la mise en œuvre tant que la Guinée Kama a responsabilité tungo sonera kolon tore bareli ra kolon si yo ya fait muna na ran la Guinée Kara kelarati ara raison wallahi e mumini ma itore fi
wallahi unga wa yeso unga mansani alo una flama kana le fure am fini man le fure botara azoy betan wala gine ga fina flama tande ila ati ila sukona be Ibrahima Sori Konde Canada na be Lamine Konde Mas Diallo biri na be unga afolo ila Sisoko ila Sisoko assalamu alaikum. Assalamu alaikum monsieur Bangura. Naam. Assalamu alaikum na joy khaibuma ya partenaire joy. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Ebala fisha ke fain. Biati. Alhamdulillah indala tantu wala tantu. Allah fure baraka ba. Alhamdulillah. Yo ka do ibsa. Andu ga wi tan fiya vraiment mo ba jisha wala Allah ga shanta maka. Amina. Omar ndo di terrible nga boma radio ma sumi vraiment yango feu mara ma correspondant ngura me na kankan Lamine Kaba Sigiri wala wonna on fala ma Sigiri kebe wa fala Sigiri kebe re do re kara na manifestation era ba troisième mandat nara et na supporter era do re kara c'est-à-dire iboro ba wende fala de ya makula wa wure me iboro na bunti la wuro ba radio bunti ana ga augmentation kabi wona manda augmenter donc pauvreté nanan fa augmenter fait wona augmentation ne donc c'est birin augmenter mané donc wonto wala alpha konne la manda augmenter naki o pre la gineka tore fa nga augmenter donc iburu nanan falaki donc on a augmentation ala ya fala sana kontema ajo ina la konte la kelitu ina lança na konte la kelitu ina question sabu manu ala tagi a kitabu ina nambala ka sama nama ina lança na kente la kelitu gabudi ku ina amakwani ina alfa bara nyefura ba mengera nyefurin kire ufa nanan kuiki amuno kirafide oti ginema amuye fama amutefi oti ginema lança na konte mona maladara ina mo ko to amula mala parce que ina matu lança na konte amenge akui je fe na naba al lança na konte mufa alfa konde skamana otu gina sa flamene wo tonda aga krama wo tonda aga yeva ntan na fana bin so ma wira ana gere na masoko amuska ikol wa amuska asakaran c'est-à-dire aga matinkan comment gouverner un pays c'est-à-dire aga tambrin na bari critique nan kui alans abo mo lança na compte critiquer amu chef de quartier ya makaran amu maire ya matinkan amu ministre ya matinkan abombo nana manaki nana mana na la ya fala lança na compte ma donc wa fala tigrin kebe e ga dogo e kara ntane insavane seku savane ga interview la ba maire na le vieux la na démission na RPG la seku savane le vieux la de doyen la agula na voilà alpha uma anara sigrin kana le vieux la il a des sigrin ana abara convaincre ma Alpha Condé amuna ma réalisation yora bade au Guinée nakolo mbi ekolo c'est l'un des farouches des militants farouches de RPG akerenga mais l'un des fidèles farouches des militants de RPG anara atambara convaincre fikrema Alpha Condé muno ma réalisation yora bade au Guinée amuna na bade au Guinée amufa na bade forêt amufa bade Bascot amufa mara ba de moine Guinée anana fala le vieux savane koro na interview karanga de koro anana fala donc première dame to muto go Sisoko e ma kola na wala sa côté de bana na importance mona na ino Alpha Condé malane aga business là-bas ira ko jana kaba di na ira di sagana na ira France ino Alpha Condé mala ska so ara di sana wala ba di suli nana manando kamende na ngomba donc débat muna nala jana kaba ka problème wena ba wonga dagne ka développement fara jana kaba wona luna débat muna nala monsieur Bangura vraiment ça c'est pas ça m'intéresse pas non intérêt la Guinée ka tore nana important na la Guinée ka débat ko jana kaba ka problème na business amula ina alfa mas kama sa France ka de wona c'est tout
amasa ade mari kame batema whatever na yula bama on dan na la gine ga développement tore na na won fari on na important na donc vie savane na falari c'est tout à fait vrai anon di fire na falari akolo non di mina non di falama inana ngirima inana filima yahuida la gine ma abentung non di falama ni itam ngui mo fa etana ngirima donc vie na falari il est convaincu à 100% Alpha Condé ça o nya mo femme bengala amu femme la Guinée développée non non dira e on nan to la Guinée ke to on ma faute nara o ina nyo to la jamane jamane ha di ha faute nara on tana mo faute nara di on tana tongo wi nan yeah Ekolo, ina vala puka muna munde de première dame rafe. La première dame citoyenne nara sindebe na afini première dame ra. Ina to première dame yati bara à côté tongo asiga. C'est que tore nambara atanya gundi yatile. Una mer non, yere kaba mutoro di. Non, yere kaba mutoro. Non, elle souffre pas. Non, mariage, il y a un problème de mariage, ça je peux comprendre, mais je ne sais pas, elle ne souffre pas. Elle a gagné le contraire. Je ne sais pas, Alpha Menga, qui a bien rassuré Takulu, il trouve un manaka, je ne sais pas, Torre n'a lire. Torre n'a pas lire, à quel pays Alpha Condé, normal, c'est pas de tout ça. Ekolo, inomo kobiri sotode, iboye musahi. Ibara me tore façon bete nam fanaki ne ke boye musa kanere jene kaba fam boye musa na kine mbari na compra mbari na push ina amfale mbari na compra men tambe jene kaba ga chije vraiment amon ta intéressé alunga siga chije betema mi bete no mala di jene kaba ga problème développer ndaga chije mo intéressé feu no ala tagi la Guinée tore na la Guinée on tana futui donc na tore na wonde limane Horubura no radio nostalgie la mefe no ala te atana wote Guinée birina ata la radio nostalgie que ya toutes les langues la langue nationale malinké farana ne était sans sare materi yama bara toro population ne na meni marché hebdomadaire na maluma c'est-à-dire que il s'est tombé ça mati luma quoi transport mati ako ne mona matra taxi moto kanye bari al kobri mati te chande bin mati les femmes là ils marchent à pied 5 km, 10 km. Et mon accord, mon et il y a mes seigneurs sono. Nous à la tagi. Mais les Guinéens, il y a ma chérie tout, Conakry, Agbo, même la capitale. Ndé quel fait d'abondi, Ham Madina, à Chenira, moi monira. Ndé quel mané, Bessia, Ham Madina, Sanira. Donc, on a tourné à Naki, on a foutu Naki, on a continué mané, Alpha Condira. À quel moment Mengala Kene. Donc, nous avons fallu na Chiyaki. Maintenant, à batena mo fana kolon. Awayi. Na wumpa manamaya unga Ibrahima Sori Condé tongo Canada afanga besa Rosa Fori una kolo la Guinée finara Sissoko Albarka Ibrahima Sori Condé assalamu alaikum. Monsieur Barouma assalamu alaikum. Ambula rasul de mfangi kwa. Donc Awayi. Ibrahima Sori rasul de mfangi la Maz Diallo assalamu alaikum. Walaikum salam. Masih naira, masih. Awai de mbara birin guira me birin kaibo, malen kaibo, ngazozo kaibo. Abar bumna guira me, mutu na bi tanal ngona ba. Di notiso de na so mani re. Fa kifani. Wotang wo na se fala mala gine ka fere wo mun na amfala. Amuna. Nga follow president ga ina miyoga ma. Naam. Wo ngi fe kolon singenu sero tole nyamane. Kaja Andre ayambe. Yati. Na wo ya ya respect na nama. Nama. Binje nama. Yati. Binje nata nama. O mirin langa. Yati. Ato kilimeni anafa Ariet Conte fama. Ya ma rafe flomo be wa kolombe. Biye na fama. Binye yati. Inana ala ga ya fa Ariet Conte ma et André tuwe fambe. Yati. Mais ina me kobwe abira na re. C'est-à-dire when you mo falama ka fende de maku. Yati.
be muté ma ta li bo ta bo garenga na pour que me yi de rafi fala fi yi ba baraji abara ubi amana wo non c'est là-bas yaki pende na nambara ba na gani ma en tout cas yi uwa itanga fala kubira yaki mo ba ko na c'est tandangi do on c'est makulu kalma ra gita mulan kedde la gine no on ba fa tofa ko birite ali mange bundi ya c'est dangi fi nere dangi fi c'est-à-dire nere na fora na kube nere na arabi ni ngira yaki ne fe bebera ba fa tangundi ya tumuna wankolo kono ma ko mara allo e fala kin radio amakulu amake yakulu yaki ama yakulu wali lo kire yaki mo na hamu hali chef d'entreprise akhurun kyoki depuis alada atamuna ranyere e fanana tongo re bori tawara bori biri adina na ranyere ma amuna mara nyere de no ma ajela gake un programme na wonya tema awa gidi na fala ki na sigide ki hale nye mo sa alfa kondera tende bi manda fari amu se tere ba amma no amu se tere ba ma sama ya amma yakulo kana ma yakulo wala ma yakulo woni fala mane han na ga ma je ma kulo na amunu gweli sinde wonga amunu gweli to nga parce que sigide ke mun bara mini folo ki parce que ne ko bara promesse na yambara bo ha yambara bo président yan ni way ma parfois nu ala tagiya yagiman idiri gine wallahi yagiman papa way ma lo dimedi wa ma way izina fala wa ma wa tracteur izina fala ne hali bonbon izina yambura ngoy simbe ben ga izina madal mun no ka te fala ma lo tracteur ay ni do ya ko promesse nara promesse laidi non na côté na do way wallahi akuti amagaro ma pa ji sende fema na fala madi comment dirais jibi rafe dans dangi feki sigiri alors so se fala makina re e wo sotu na ga neira e contentement yaki parce que c'est na mura ba masono na no ma fini de changer de main amuna ndita muno ma sesera ba de besono amuna ma sesera ba de e bara gere ma so mi na gambe bara gere ma so he bara gere ma so e fon do to ale yete kan ka pe yati ya amuno ma regle de pe na so pe bete yaki kada we da kara ya na fini ya gafe ko na kire ya gafe na ya matuka amuze ba ko na kire ya sana na ba qu'est-ce que mon anyere fait qu'on a fait bata moment on a be gaye ambara din ka suru ko ida anu ata alfa konde wa ida ko ya gi gamuna ki awayi donc muno mana fal de obe men na yan to mara de parce que de gbegbe na kona kriven ye bara di nabilinda ena ga muno ma walita na bade o mo kata o fusi taiba o fusi vide ala ko ye tan na fa ye tan ga tiga de so to ga dangi de so parce que ye ma dangi de so to abangi ne reli mana ou bien c'est ne reli mana ala ni mana na fora adanga ye kan kira fe ye tan kira fe mana awai ye tan kira ta sto mana amagawo ngai wallahi amagawo alaga wo mini alaga wo mbaji gouvernement ko bi ma jallo albarka benu ngala min konne tungu nga kaba Philadelphia tungu banga kisa kaba assalamu alaikum je bangura mbiringa bufe lagna ka biringa bufe ya ko lagna problème lagna ala kam mali nginde na wa fetu alpha tun na pouvoir bin fi na mi kire na ma fala alpha muwali kontiga gouvernement on ngalek ne soira akamumu tima même Ousmane Seko qui a fini de parler il était 100% alpha alpha muwali mais ma fala alpha muwali koteta ambusu kontira gouvernement amumunyati na legne ka kiri na mamma na we masarafi okay o we ndi famfalari alpha pusaka ou bien bukika baro kanara no amerique be ira ido bene inu bari tana kama na nambari keri na ira nda magine bari New York ne aga bari kerto lo muna Niger be musa to men le passeport américain
ça est dedans IS mais inu bari tanaran alpha est né à Bouquet Kanara Moumanke oui falama ko voir kadi jadi encore là à la Guinée million fa la Guinée Camara structuré à numéro 11 quel est fait numéro 11 ibara Touré mundu to la Guinée naran tigi bori numéro 11 Amara Touré atarana nanaki Ismaël Touré en cousin nanera ibara Touré et grand-père qui est haute Guinée ibara Touré mundu to numéro 11 na moyen Touré photo mato et la numéro 11 ici c'est les ethnies Peul qui font ça. Il y a des corroborants Peul au Mali, il y a des Tourés au Mali qui ont des numéros 11. Mais anyway, la Guinée consistant, il nous barre la Guinée canira. Mais on a matou son nom, nous avons fini fait manger la Guinée. On a il a walike matou, il n'a minding, il n'a France, il n'a ce wali, il n'a Amérique, il a école mundu, il a barré il a mindé, il tenait côté partenaire, et quelle famille mundu. On a un village américain là-bas. Ok, on a un problème dans un couteau. On a non ni falombe, man guerre faute nara. C'est Touré décidé, Ismaël Touré nan ça, la Chine vient vous y faire magarine, à forester moufinima manjera. Après 4 juillet, foulé fandaka sossé, et ça manqué rassé kana. On mouti, aras frinaran, quand t'as moins n'ambé, 40 ans on va papier sebe, manqué nous, foulé moula rafini manjera, et rafini candidat. Il y a 12 ethnies. Moumouin, en femme, la Guinée Mouma qui est la Guinée Foulé Béba Kui, la Guinée Lamane. Il y a 12 ethnies. On a un Arasfri, Maninken Foulé. On a fini, et nous finissons ma candidat à la Guinée. Quand on a Arasfri, la Guinée politique, la Guinée Skamane Yare. Narasfri, Nana, la Guinée Canafé. Racisme, rivalité, Narasfri, Nantagi. Ceux-ci n'ont pas de problème, les forestiers n'ont pas de problème, les Diagolonkas n'ont pas de problème, les Diagolonkas n'ont pas de problème. Pas de problème, on a vacances ici. La Guinée Canafé. Rivalité Nané Nantagi. C'est les deux là, on doit faire 40 ans à moins d'entendre. Et nous les représentons. Oma, Soumoni, Oma, 6e mois là, on va faire la Guinée problème. Alpha Condé n'a pas. La Guinée Alpha Condé n'a pas. On a un douin, politicien n'a pas ici. Bébé, fallait alphabet, alphabet, président rara, à Mouyati, à Moufin du gouverneur, à Mou, n'a mané de Massaraveki. On a Alpha Condé va se vacances, Turquie, nous n'avons pas barré Bokene. Pourquoi Moussa Boké? Anna a essayé de naissance, il n'a pas né à Guinée. Un discours là-bas, ma sosoui, Alpha ni sosoui, voilà, sosoui pur nara. Il n'a même pas d'accent. Il parle pas malaiké. Pourquoi Moussa a barré Boké, à vacances là-bas, à barré avion tonga sur la Turquie? Pourquoi est-ce que c'est pas normal? Sinon, à Matotou, quand il fait un discours là-bas, c'est tout n'a pas là-bas, manikaou, à barré manikatane. Mais Alpha sosoui, c'est pire sous. Il n'y a même pas d'accent. À nous manikaou, il faut là, et Matinkané manikaou là. On n'a qu'à dire la vérité. Il nous barre d'un arrêt, n'ira extrait de naissance. Quand il est né à New York, et Matinga Manikaoura à New York, n'est là à Paris. Ça me trompé. Et n'a campagne Yama, à tout ce qu'un à ton campagne, quand Moussokoroban, ni quand Tekoro. Et Kombinayana, Amfota Manikaoura à Faïda. Il parle sous. Anyanga Sousou, il fait français. Alpha, c'est langue suivante. Ah, oui, Alpha Condé, ya tu on a non différent de une barrière n'tambar manqué de tout cabane tout et mousso souris pour la mort et barri et sojne et fourcaria il y a des malinqués tourés il y a des ganais j'ai vu un cabane même il parle pas malinqué une barrière n'a un sentiment naïra c'est là-bas tant oui yati Hawaii un forestier ou bien un dialogue, il y a 8 ethnies. On a qu'à enlever le peu le malinqué. C'est les deux races là qui sont en train de gâter la Guinée. Au Tignon, qui meurt à la Guinée. Je ne supporte maman. C'est les deux races là qui ne sont pas moi. Je suis en train de étant de Bénard, Hawaii de Kaba Albarka, il a mis Maïre, on a la mine Konde Fantongo,
Washington DC belrema Lamine Condé assalamu alaikum makola Lamine Condé belga sugudi na nyaaruba Washington DC hayna mo me fe assalamu alaikum awayde Lamine Condé mu wongui me fe o manga wayso Ousmane Sissoko ira parce que ma dingi ji sujet bolida Ousmane Sissoko Alpha Condé abaska vacances ayangalibi Turquie anu umba kabawo mabuke kanara umba bangina ira kurusa pango alors bangina kurusa nam monsieur Bangura nam wala kababe RPG Simon Tandade araba wala ve intando alpha supporter mais j'ai été sympathie d'RPG parce que kaba mogaranga makulu alors là il répéter l'RBD RPG Simon Tandade moi je n'ai jamais été RPG il me fait sympathie là quoi mais supporter à film Mengera ani fama tana na baga kere mala je comprends pas la politique il vient faire que répéter les mêmes trucs moi je pas RPG voilà Sissoko Alpha Condé tous Turquie qui anu wonna me abuke bardina me bangina yiri kurusa fan itambe anara kele mo sema asa roi bardelu na sa vacances la kere nanaki afriande di Guinée 8 mars et kere dugi na resa Alpha Condé kere dugi na sumana hayto mera kobel maso itanna tourdi on va Alpha Condé un problème c'est Alpha Condé la Guinée Canare effectivement abarek Bokene sans Salimena abake ntanga Boke Canare mbarna plebe mbuke kula faira Alpha barek nane mais Alpha depuis à l'âge de 15 ans que la Guinée n'a qu'à foteta donc Alpha sentiment la Guinée a sentiment mona be allo on tanere barek on tanere mo na wisi ke kolna nani nante mona yi Alpha ira Alpha problème na men c'est-à-dire amenga nampengi aro me yunda mengara amun ala mun ran fama aga dina giri kui aga na sto menga kui alpha na programme ne ka faga abaranyon ibara comprend alpha programme résumé gina ma quoi c'est-à-dire la mula ma autant a fini traîner au be alpha keli atuga la gina siga vacances là ba yirgbete na mula ma fini wi traîner pas tout simplement sentiment la gina ke sentiment mona be yati la région nara c'est la région na sentiment na muna be amula le temps alon temps ibare konakri imona itore maganina kitari ina keso ina minifuta ifebe na ba mena sile kwany ibara comprend donc na sentiment na yira quoi parce que ramege nana donc na différence na alpano wontan tagi quoi maintenant na ran finiri gere fera gine ga gere fe ne wo mene va na radio buntire yati problème na na emisara ba e coopérative na nkire quoi gine ga coopérative c'est-à-dire voilà woska banque wosa kobri tongona doni wama wosa kobri tongona wala so gerefe na Guinée ga dugu fe ko bala comprend manan kunyi mais doni na kwa mu fi madi donc ina masandi se nan tongo kwa ele la wali ele mati gouvernement miginde ma na dugu ele mati maintenant e ga kobri ne ga kobri ma sauver sur les banque rembourser na kobri na mu mini fe gouvernement bela quoi e bala comprend et moi monsieur Bangura mais oui et tangama fly bara Alpha Condé mali caution ngafira non propagande mais moi j'ai tari Guinée na la Guinée na ko caution tongo ko il faut la Guinée ko propagande nana Ousmane Kabala falama toujours ani économie falama il fait la différence entre l'économie et les propagandistes de RPG et Ousmane Kabala falama et na propagande na nira na Guinée ne sare matima market ku bonfi madina ki market ku ne su ko beni na suleyima ne na ko tunga meni dido wo va mo kona kene wona ne ma do woni na biri na kwa e ga Guinée tongo era to na fe yama oui monsieur Dajoko maduti barabo won viol barabo wona kolo yi wati duke buma wona fe to maduti bo yi bara dinka suru won ya tifosa on muso machende na fait kui mais il y a des faits kasori hoira mais la Guinée do kene nana parce que ina mato e o mai bade ronyi e bare mene brintongo e brimati libanema e kira bare kona kiri nun do surina na wo hoira tulera amfama asembegbo fo tunera askadi sto mais wona lambre na babe ndambo mbogo salari lambai mene
iramble akulu na bore na wo ba che wa journalist ba na ko baya no mere na no na men na la ko si de na men me ba bang kobre kaye ba men bin tungu iramble na ba ma niveau de te ko masa e ba comprendre kobre kaye na fa na ramble na ba yena aye kira bare evite ma ko ina na sidari yena information amuska ma tangwa atamma chono de aske mo tarama o tan se tare ne na setema donc na gbegbe na ina to na lamba ime na ko ba yeso ma bangai kui ko je na pa mba hunya ya tidogo na ne bangai na ire na ko ba yana na ko je na la kwa sete ramblan nan gogu na kwa ko e bara yire bi lo ramblan na bana e bara comprendre donc éviter ra bangai ma yesa société de tangwa kwa mais gouvernement do ya tigina la e muno ma setera badi gouvernement ko na kui ministre makula abangi ti ramblen nan kui mais bi na ya ma c'est les choses ka état bin na kobri kanye ina me kobri kanye la Guinée atana ministre na la na kobri kanye ne na ngabangi nana et ça na faire ba donc e muna ma loi appliquer de parce que bangi na la na ministre na ngwaila e ma kanama ona to na bo ba réseaux sociaux ma ba kanera ba tanda bangi so asa timana ya e ma bangi la bela ona to na no e ma ga bangira bela tanda kunya ona tona no donc on a kanara loi la mana appliquer birima ma loi appliquer côté kerema amo appliquer amo ministre en touché akul na yamane mun no maskade yarima wonna menne nana nyeri ina yena binto ma so mi ga bangi ku tombo ba mindemba ala kelina na parce kira la mana yekira da afini bangi yora la mana ga bo na yekira ga rasto na koni se birin la mana ga dégager mais ima dégager ma yabarga nanga chene na titre foncier show ne ila ne libane bala koni se bir ina ska Dakar nta maska Dakar koni se mabaki na bang gouvernement ngali ne na meni bangai mutima meni fo yana ankele mabama nana fama capital kui a wonyangi mais ona fo birin buleke fo yana ankele mabama muso matakui akwe ne fura ba ma to kona kri bare fura dare birin sogo fura na li kona kri birin belbele ma temuna kuye fura me mu na makida faina nana na birin manga shay ga la gamfu nan na wonyira manga shay la gamfu e mo na masetra i me la yora maga abin la gamfu ko ina ira donc wona men a join e mo to ga suma ina to ina so ira na fa beira manga shay ga dina antana manga shay ga dina na yi entreprise ma agbo e ba entreprise be na bila kona kiri agbo ina wali so entreprise yira même na ina okay wo wali avance 50%. Ali man entreprise a ko bra so 50%. Après mangasa ina ko mo ko di mangasa ma so meira tout est bloqué abin alpha na président abin atana bin contrôler même ça minala ha minima alpha mun na ansia mo minima donc ministre ba lo chez mun yira ya portefeuille na simple na ministre de la jeunesse la biro yat maïla la dame là ministre de la jeunesse la biro yat maïla ina manaki wallahi et me va ministre na mutar place une dame là akuli wana monana biro yo maïla ngafle ina ta sagne ne meni tout pour la femme seulement wallahi alors Sissoko Albarka Mas Diallo yi gere dugi fe Guinée ra donné na gouvernement ma itan na tour di ma Diallo ato ma ki alba comme de bara abasiga abakan sira badi ongo bara magaho mpanga ko sa orisa Sissoko na rampla na rabu de passage ka bori bara lu muri kiren petit ka budget a voter mo bien cobri yo na ransa minima kwa ka dangi muri kiren petit muri gundi kiren petit ra tamunaki ce fin dangi mato la Guinée alpha ma signé amu dangi ma Allahu akbar ko la Sissoko na ba falde ya be ande ba falde ya hali entreprise to e wali so yi il y a 50% avancé sur le projet. Il y a 50% avancé. Il y a wali ita yata ko na ko na 50% na ba ilima. Ibara fa hantagi il faut besoin de cobrement. Mais il cobre na indira so na 50%. Na so to fe yati na ma to fe na para fin de problème là. Il fait na sono wali na reita de fina yata. Et moi ma sori donc na famo entreprise fa encourager mais wali.
tina to kira o wai kire ileri na en den gara fala sinde ube yan dire na ya malompo ma sa ne gara fala Allahu akbar parce que ko biri gundiati c'est-à-dire un budget na voté wongo ma mi wa ma malifi awa mana na ga do mu ko be so mayira fo ga ire na ma simbe woni o wal ma den na ga mutan gundira ende projet surveiller ali ma ta ma surveiller ita nan ma yagi mai tambe ni kan tanki amma ga fa hango ya fa bana okay amma tembe wa da na ga fa fa ube wona sa projet ku wona pro na wonji ponda na fa fe wonti gan tan gundi sa ponto ube tan gundi fa ponto fa fa okay ganyina na fa ma walu tangala fa wona ko be so wira mata ko ko be so mo yira ma mona dum male nan ma yagi wombe nu kala tagi Allahu akbar allo mais ji gere dugi doni dona mais ama za ko tena on konto Alpha Condé yi gere dugi nan soma logo ha mini ko na kriki ay gere dugi nan soma logo mais na falan tambe na sare mu fi na tambaran konto fi ekolon ji gere dugi fa na fala feki d'abord borira valeur ira tradition na mini fe kenema et puis amangali mangini nangundi gira falare han anaka sartu ma président ma barasu parce que président international sigade na image nantoma na Guinée ka wali image nantoma ma menta muna kolon domaine rebiri so faire na birin to ni na et puis na yamba en 3 milliards uta na yamba yagi umbe yagi wallahi na mayagi umbe mayagi na mayagi umbe na ko birin débloquer face donc duge so mangena soma alpha na soma tan gundi makulo mayagi na mayagi umbe Allahu akbar ete ga ko birin makore ba ko na soma ba february ya ko si o alpha na ano tana bala bara caution fi alpha okay awaire bara caution fi donc la re mu le re ma wa ita ma opération kita bara de ludera bangay sige na ki Turquie fala fi asgar vacances bi na mayagi umbe mayagi de patentambe ina président occident président youtube ou bien na président rena na pays dongwe en tout cas la plupart des présidents même africains et ni ma congé il reste bon bâtiment congé ou bien c'est vacances non c'est comme il a dit là est-ce que mes village de donc on donnerait Amérique mais on tam président tang ina tu na village kande gore bi na flaga mangea fefe kana fa yan dangi am mangea ataya musiga manda yire mo kar mara ka fi dimrinde na no awama valeur ça fait te kan raborima a kunti ma village ni na so amuta ma tende ma militaire man regardement na ita ka telu wongo yi annam mi bete ka boki ma ita siga vacances président adi singena nak et puis fait na ñom birña sen ma ya ko si tali alfa nan tanyal la na masarati na atambara wani ne fala ji président ne dangi ya ha wonta yambara to ne yandangi atana parce que pas me compter tam comparer fait tout ma de xarafide dans tous les domaines non alfa nous compter comparer fait tout ma la Guinée ke toro ko no ne fam fa Alpha Condé la Guinée ne fan toro to ne yigi tagar to le toro sinde tagar to toro net wala to na to bane mu toro sinde afan ngeke afan ngeke on santiro gele alpha mu mangea to ngala Guinée no asale am mangea to ngul net e mane na no ala Guinée barata ka développement là parce que mrina mbara mangea pendant que la Guinée à l'âge de 15 ans nabira na koteta donc expérience na be kana par la Guinée no anomala la Guinée développer de mais ala lualito atangundia tinayana alpha da bo ila yere ke makolo ani ni refam birin gerema almurin ran critiquer ma ran finir contera naha 50 me birin na bilini birin ani na mamma ko ja yati patana se vraiment na beso yati atanya mbara fe na yanda ba bore nyamu na kanda ba nana ka karantari ya biri yati nana ka karantari ya biri
nanya musu se fe na gira ba de tu atangundi na rampa ke na mabar mu futita na nan fanya na ba na fi babara ba dati wallahi dati albarka ba konte na khabi na rata yan bete na ga wosu men ya ga to man ya ji ta yan na kan ta yan fa be dina treba jitan professeur de Sorbonne alga wonta treba kimbar teste awayde ma jallo albarka o nana soto to tulmati be o ma kula Ibrahima Sol Konde wa ma be safi ko safari ha bel rasul de mu yawo Ibrahima Sol Konde Canada assalamu alaikum ha bel rasul de mu yawo ha be sa ko safari o ngato sumu tan balanto halatin wo man nara lamane be sande na kan safama o man ngafa la ginera fe fala yati ona kulun tan de be tamma be ke mutagan won fa mutagamma tanke mutagan won fa muta tanke lagina bi ma fala alhamdulillah won fa mutagamma ha Ibrahima Sol Konde bel rasul de nyaawi Ibrahima Sol Konde assalamu donc ngabiri ngai beaucoup vraiment to de baba sambara birina mais to mo ma wende to ta gbera mais vraiment to ba fa merci beaucoup monsieur Bangoura pour votre disponibilité ala on la sabama Allahumma amin Ibrahima Sol Konde awayde tulmati fanje munana sorto ate Bangoura masay na ira halati ngomba nara lamma be simiti nu dimanche lo o manga fa o ma tandegbe ma anu o ma débat politique o na tagande tant que di bande na re o ma tato ngo otage économiquement tant que mutagan o mpa na tagande hamla gine bardi e falama lo na alhamdulillah azo Bangoura masina ila na bara fa o mara wonga kirinye biri no walisa na refindere tulmati kendera o mara biri wonya mama sa Ibrahima Sol Konde Canada bela ma doyen da soko o mara gabu Nigerze o mara monsieur Kaba gabu Nigerze o mara no walisa Kivaira la men Konde o mara man Diallo e biri tantu monsieur Nyasa ambassade de Guinée a Washington o mara gabu Kivaira no Bangoura Ousmane biri na wonna mefo matantu ne biri na langima Omba wonga kirinye biringa ba Big Marwana monsieur Kaba Dr Kaba nana branche omba rebu matulmati kende omba bin walsa kiva madame Naité présidente Nampindara base koto Ohio omba rebu Karim omba rebu madame Komara omba tantura ni birina langu ima demba ka bi ala balo feiso ne ngana mina na wumbele wonwa gari nana ra wassalam FM. Tous le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son?